শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হল অসম বিশ্ববিদ্যালয় বৰ্ধিত মাচুলৰ বিৰোধিতাৰে গৰজি উঠিলে ছাত্ৰ সমাজ শীঘ্ৰে মাচুল হ্ৰাসৰ দাবী প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ দাবী পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত অনশনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এইসকলে আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সমাজে উজাৰিলে তীব্ৰ ক্ষোভ হয় আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট বিলাকে আজি মৰ্নিঙৰ পৰাই কিন্তু প্ৰটেষ্টত নামিছে কিয় কি তেওঁলোকে যে ফিজ আছিল সেই ফিজৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰি আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তাত আজি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰ লৈ তেওঁলোকে আজি আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেটৰ ওচৰত বৈ দিছে পুৰোপুৰি কলাপছ কৰি দিছে গোটেই আসাম ইউনিভাৰ্চিটি এবং এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যে আছে তাৰ পৰা কথা পাতি আছে বেছি নাই কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰাৰ যে আছে তেওঁ আহিছে বুজাবৰ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকে দাবী যেটো আছে এই দাবীটোৰ লৈ অলপ ডিছকাশ্যন কৰি আছে কিন্তু ষ্টুডেণ্ট বিলাকে বাৰবাৰ এটা কথা কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ দাবী যেতিয়ালৈকে মানি লোৱা নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোক যে আছে এই আন্দোলন যেটো আছে চলাই থাকিব অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলন ইয়াত শুরু হয়েছে আর এই অনির্দিষ্টকালীন আন্দোলন যেটো আছে শুধুমাত্র আসাম ইউনিভার্সিটির নহয় এবিভিপির লগত বিভিন্ন সংগঠন যেটো আছে এই সংগঠন বিলাকও কিন্তু ইয়াত জয়েন করেছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰো দাদা क्या मांग है कि कब तक ये आप लोग आंदोलन करेंगे क्या मुद्दा देखिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं इस विषय को लेकर कि जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा फीस विद्यार्थियों को देना होता है वो पहले जैसे किसी डिपार्टमेंट की फीस अगर 13,770 है उसको बढ़ा करके विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25,300 कर दिया तो अचानक से जब विद्यार्थी के कंधों पर 11,000 12,000 जैसे बर्डन आते हैं तो उनको सपना देखने से भी रोक लिया जाता है। विद्यार्थी यहाँ पर विश्वविद्यालय में जब आता है एक अपने सपने को लेकर आता है एक संकल्प लेकर निकलता है परंतु ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अचानक से इतने ज्यादा मायने में फीस वृद्धि कर दी जाती है जैसा कि ये डॉक्यूमेंट्स सारे मैं लाया हुआ हूँ जो विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस अपने पोर्टल पे अपलोड करता है 2022, 2023, 24 और 24-25 और 25-26 जिस प्रकार से हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2022 और 23 में उतनी फीसें इंक्रीज नहीं की परंतु अचानक से 2025 और 26 में विश्वविद्यालय ने फीस 7 से 8,000 किसी डिपार्टमेंट 11 से 12,000 और यहाँ तक कि बी-फार्मा डिपार्टमेंट में 22,000 तक फीस बढ़ा दी गई है। ये सोचनीय और निंदनीय है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्रों को मूलभूत चीजें मिलनी चाहिए उस पर तो बात नहीं कर रहा है और तानाशाही रवैया अपनाकर इस विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रशासन कर रहे हैं। नहीं चलेगी नहीं तो आपलोग देखिए बोले एक फाले जे तानाशाही कथा কৈ আছে আন ফালে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰাৰ কথা পাতি আছে বারবার এটা পৰিস্থিতি অলপ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে যদিও কাৰণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা যে কথাবিলাক কোৱা হৈ আছে ষ্টুডেণ্টে কিন্তু সেই কথাবিলাক মানি লোৱা নাই তাৰ কাৰণে কিন্তু এটা উত্তেজকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মই এটা কথা কওঁ যেতিয়ালৈকে কিন্তু এই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ দাবী মানি নালয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন চলি থাকিব অনিৰ্দিষ্টকালীন এই আন্দোলন চলি থাকিব বুলি কৈছে ষ্টুডেণ্টৰ যিমান লিডাৰবিলাক আছে যে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ লিডাৰ যে আছে তেওঁলোকে NB News সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।